नमस्ते. आयचे सुभाषित. गुणागुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः. एक गुण एक मनशाले गुणस्वभाव म्हणजे कशें आसता म्हण म्हळ्यार सज्जनालोटू आमी व्यवहार घेवन तांगेलोटू आमी आसती म्हण जाल्यार आमगेले गुण सद्गुण जावन घेवन व्हरता. तेची आमी सज्जन नईन अशी विंगड जनालोटू व्यवहार घेवन आसती म्हण जाल्यार आमगेले सद्गुण चांग गुण वरेन दुर्गुण जावन घेवन दोष जावन घेवन ते होगुरोगूर परिवर्तन जाता म्हण सांगून हे सुभाषितान तूं सांगिल्लें. कशी काय म्हळ्यार केदोळू न्हंयची उद्दां समुद्र पावना तेदोळ वरेन तें एक पिवच्याक योग्य जावन आशिल्लें उद्दां जावन घेवन आसता. तेंची समुद्रा पावतरी तें पिवच्याक योग्य जायनशी आसूं तसलें उद्दां जावन घेवन आसता की तशीची हे सुभाषितान तूं गुणा विशयारी सांगिल्लें. धन्यवाद.